गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अस्सलामु आलैकुम डायरेक्ट सेलिंगत आमी प्रति मुहूर्तत एटा बस्तु पाई जाओ जितो हल रिजेक्शन हैंडलिंग रिजेक्शन बाधा आमार मजत विभिन्न प्रकारेर बाधा आहि जाय आरो एई बाधाबिलाक जदि आमी हैंडलिंग करि पार करि जाब पारो तेने हले आमी डायरेक्ट सेलिंगत 100% बड़ो लिडार हब पारिम सब आपनाक रिजेक्शनर सन्मुखीन हबई लागिब अपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसत रिजेक्शनर हैंडलिंग आपनाई हबई लागिब नेगेटिव हैंडलिंग करिते माने करिबई लागिब अपनी जिमान नेगेटिव हैंडलिंग करि যাব हिमानेই ডাঙৰ সফলতা পাবলৈ আগবাঢ়ি যাব हिमानेই ডাঙৰ সফলতা আপনি পাই থাকিব মানুহে যদি আপনাক একসেপ্ট কৰে তেনে হলে আপনি এই ডাইরেক্ট সেলিংৰ গোল্ড উইনার ডায়মন্ড স্টার ডায়মন্ড তো হবই কিন্তু আপনাক যদি রিজেক্ট করে তেনে হলে আপনি লিডার হব যদি আপনাক একসেপ্ট করে তেনে হলে আপনি র‍্যাঙ্ক এচিভার হব আর যদি আপনাক রিজেক্ট করে তেনে হলে আপনি লিডার হব মানক এদিন হয়তো র‍্যাঙ্ক এচিভার ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি বিজনেস সারি পলাই যাব পারে কিন্তু এজন লিডার কেতিয়াও ডাইরেক্ট সেলিং সিস্টেম সারি পলাই যাব নোৱাৰে তো সেই কারণে আপনাক লিডার হওয়াই প্রয়োজন আপনি লিডার হব